ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ପିଏମ୍ଟି ଯେନ୍ଟା ଡ୍ରାଇଭର ଯେନ୍ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଲାଗି କି ଅଲଗା କାଁଥିର୍ ଲାଗି ବୋଇଲେ ସେମାନଙ୍କରଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସେଟ୍ରେ ସେଟା ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଛି ସେଟା କେନ୍ତା ଡାଉନଲୋଡ୍ କର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣା ପହଲା ତ ଡ୍ରାଇଭର ପିଏମ୍ଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଦେଖାବ ଯେନ୍ଟା କି ଇନା ଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ କଲେ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। क्लिक कला पर ये प्रकार ऑप्शन देखा जेनटा कि निजर एप्लिकेशन नंबर देव तापर निजर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करब आउ सिक्यूरिटी पिन के फिलअप करी साइन ऊपर क्लिक करब जदि भूली जाइए बोले ना फॉरगेट करी पकाब मोबाइल नंबर जीमेल आईडी देके फॉरगेट करी पकाब आउ एप्लिकेशन नंबर टा पाई जीवो जेन माने हाईकोर्ट करथिले से मन कला एडमिट कार्ड डाउनलोड एग्जाम देबाले जल्दी जल्दी एडमिट कार्ड डाउनलोड करी पको वीडियो के लाइक शेयर करवाटा नहीं भूलबो।